श्रीमात शरणम श्री अरविंद शरणम। समस्त मातृप्रेमी अपा भाई मानू सादर सप्रेम प्रणाम। बेले बेले देखा जाए जे जड़े दिनटा सारा बेस भल मनीषटे भली रही किंतु हठात केमती के जानी से बदमाश पलटि गला। आउ से दिनटा सारा जेती भल थिला ताठारु अधिक खराब हो गला। केवल जड़े यही सब निरीक्षण करि न थाए। मुंड भितर केतेबेले क्यों प्रकार चिंता खेली बुलू थाए, केतेबेले हिंसात्मक, केतेबेले असदिच्छा, केतेबेले पुणी नानादी घून्य विषय मान ता मुंड भितर धा दौड़ करुथांती। ताहा आम माने निरीक्षण करि न थाउ। ताले एठी कुहा जाउची जे एई सब जो विचार भल विचार भी आसुची मन भितर, आमर भल विचार भी आसुची आ खराब विचार भी आम मुंड भितर प्रकाश पाउची। ताले एई विचार सब आसुची कोठू आसुची। आमे घरे बसचे सेतेबेले जनक घर को जाइछंती, तांग घरे बसछंती, हठात तांकर केही नाहांती देखिले तांकर गोटे दामिका जिनसटा नहीं जिबाकू उठेइकिन नहीं जिबाकू इच्छा हुए। ए इच्छा कोठू आसुची, काहेकि आसुची बोली जण जदि चिंता करंता, देखंता, विचार करंता, ताहले से देखंता जे से जो भावनार स्तर अच्छी से ता ऊपर को उठी आसुची। कोठी गोटे एमती गोटे भावनार स्तर अच्छी जहाँ जोठू कि से विचार सब उठी आसुची। बहुत समय आम मानक जीवन रे कौन हुए ना, जेमती पोखरी रे जो दल माड़ी थाए लोक माने जाती से दल को आड़े दे गाधे पड़ती, पुणी किछि समय पर देखला बेलू से दल पुणी घोड़े जाए। से दल केबे सफा हुएनि। आम जीवन रे मध्य सेमती बही पत्र पढ़िला बेले आम भाबू हाँ यही दुर्गुण गुड़िक तो मो भितर अच्छी आउ ताकू छाड़िबा दरकार। बा कोठी प्रवचन शुणिले से से कहउचंदी गुण गुड़िक दुर्गुण गुड़िक बतौचंदी, आमे निजे भाबे हाँ हाँ मो भितर भी तो ये गुण गुड़िक अच्छी ताकू तो मते छाड़िबा को पड़िबो। आमे जानुचु किछि समय गला पर पुणी जो कथारे सेई कथारे पड़ जाउछु। बारंबार बारंबार ये सब आसुची जाउची। तार कारण कौन? तार कारण होची स्थायी भाव ए गुण सब मो भितर जाऊ सेपरी संकल्प शक्ति मो भितर नाही। बा आम इच्छा आमे सेपरी आम इच्छा को आमे सेमती दृढ़ करि नाहंती, बा सेपरी शक्ति आसी नथिला सेई चेतनाटी को मूलरू उत्पादन करिवा पई। देखिथिबा आमे बेले बेले पिंपुड़ी धार लगी थिबो, ताकू तुमे जेते भांगिबो, जेते आड़े दब, झाड़ू मारदब, पुणी देखिबो पुणी किछ समय पर से पिंपुड़ी चल जाइथिबो। एइठी कहउछनी जे पिंपुड़ीर से जेते भांगिले भी से जीवनी, जदि तमे ता गात पाखकू जाइकी गेमासिनी की किरोसिनी पकेइदेल ताहले बंद होइजिबे। सेमती आम जीवन रे मध्य आम भावना गुड़िकरे मध्य कोठू आसुची से मूल उत्स को न जाई बाहर जेते खोजिले कौन हबो। आमे परिवार रे पिला मानकू नैतिकता शिखौछु। विद्यालय मानकरे शिक्षक शिक्षयित्री माने नैतिकता शिखाते, किंतु काम दउछि कि काहेकि काम दउनी? काम न देवाटा होछि निजर अवचेतना भितरु ए सब दुर्बलता आसुची। एठारे जो पिता माता बा अन्यान्य जे कही जेते शिक्षा दियंतु ना कहीं ताहा काम दउनी, कारण भल ठारू मंद जिनस अधिक हो जाउछि। जेमती समुद्र रे आमे नहीं कि बस्ते चीनी पकेबा, समुद्र मीठा हबो कि? केबे नहीं। आमर तो जन्म जन्म धरिकी एते दुश्चिंता, एते दुर्बलता, एते मनमालिन्य, एते खराब चिंता सब आमर भरी रही। आउ एते टिके नैतिकता शिक्षा आमर काम रे आसीबो? पाठचक्र 6 मास वर्ष कि 6 वर्ष बस कि 20 वर्ष बसीगले कहवा आमे बदली गलु नाई। एते मात्रा रे से सब आम भितरे जन्म जन्मर रही से खराब जिनसर मात्रा ठारू आउ अधिक गुणर स्वाध्याय, आहुरी अधिक केते भल विचार, आहुरी केते अधिक आध्यात्मिक परिवेश को जीवा, आहुरी केते भागवतमय गुण दरकार जहाँकि एते अधिक मात्रा रे हबो। जिमती मनकर ग्लास रे जदि गोलिया पानी अच्छी आउ आमे टिके टिके पानी पकाउथुबा, ग्लास रो गोलिया पानी टिके बाहर को बाहर जाउथुबो, जो सफा पानी भितर को गला सी बरंग आउरी गोलिया हो जाउथुबो। केते समय लागिबो गोलिया पानी टिको सफा करिया पे, किंतु आमे जदि जोर रे पानी ढाळुथिबा
एमिति सफा पानी ढाळुथिबा खाली ढाळुथिबा ताले एमिति गोटे समय आसब ग्लासर गोलिया पानी बाहर जाइए सफा पानी रही। आमे सेमिति अतीत जन्म रे जहाँ सबू दुर्बलता अच्छी से मात्रा ठारू बहु मात्रा रे आध्यात्मिक चेतना रे आध्यात्मिक शिक्षा रे आध्यात्मिक दिन रे आमे बंचिबा 24 घंटा ताहले आमे आमर भितरु मैला जीव बा आमे परिष्कार हेई पारिबा। आउ केते समय बसी गले कौन हबो केबि किछि हबोनी। आमे आमे देखिबा आपण देखंतु दिन रे आमे 24 घंटा मध्य केते समय स्वाध्याय करछु, केते समय शुभ विचार करछु, केते समय भागवत चेतना रे बास करछु, भल काम करछु, कौन करछु। मनुष्यटा निजकु निजे कहूची मु सबु बेले देखी, मु सबु बेले अशांति, मु दरिद्र कहूची ना नहीं। सब बेले मनुष्य निजकु दायी करछि। जड़े साधु को जाई जड़े मनीष कहूँ मो चारिकड़े लोक मैंने तो एत खुशी अच्छा मु कहीं एत दुखी एत दरिद्र। साधु कहले तू लोभीटा कृपणटा क्या किसी दौनु। से कहला मोर तो किछि नाही आउ क्या देवी कौन। साधु कहले तोर कौन किछि नाही, भगवान तोते हस देना तो ओठरे हस नाई, लोक देखी हसुनु। तू लोक देखी हसिले आउ 5 जन हसिले तोते शांति मिलिब ना नहीं। तोते भगवान पार्टी देना कथा कहवाई शक्ति देना भल कथा कहूनु। भल कथा कहले लोक मैंने शुणिले से माने शांति रे रहिले तोते भी शांति रे निद हब ना नहीं। भगवान हाथ दीटा देछन ना नहीं, हाथ दीटा साहाय्य रे सेवा करूनु। सेवा को ओल्टाई देले बासे कहार सेवा कले तो भितरे नम्रता गुण आसीब ना नहीं। तोते तो भगवान अनेक कथा देछंती ए सब को तू लगौछु कि काम रे जे अन्य काम लगाऊँ जी अन्य मानक सेवारे ता ओठ को लगेबनी, ता पाटी की लगेबनी, ता हाथ को लगेबनी, जीवन रे किछि करिबनी। तेणु आमको भगवान निस्व करिकी जन्म देइछंती, किछि देई नाहंती, सेमती किछि नाही। प्रत्येक भितरे भगवान असीम संभावना देइछंती। वर्तमान सेई गुण सबू सेई संभावना को केते दूर आमे काम रे लगेई पारुछु सेईटा हला कथा। टॉलस्टॉय पाखे गोटे बढ़िया कथा अच्छे। टॉलस्टॉय को जड़े युवक आसी कहला मोर बयस वर्तमान 25 वर्ष, मो पाखे धन नाई कि शिक्षा नाई कि चाकरी बाकरी नाई, मु केमती चलिबी कौन करबी, मो पाखे किछि नाई, भगवान तो मते किछि देई नाहांती, सर्वहरा करिकी ए संसार को पठे देइछंती। टॉलस्टॉय कहले तो पाखे किछि नाई, तो हाथ दीटा काटिकी मते दे दे, मु तते 20,000 देबी। सी कहला हाथ काटिदेले आ मोर काम कौन, हाथ दबनी तो ठीक अच्छे, गोड़ दीटा दे दे 20 लाख देवा, गोड़ देदेवी ठीक अच्छे, आखि दे दे, आखि गले टंका, आखि देले मु लक्ष लक्ष टंका देवी। से कहला आखि गले आउ टंका नहीं कि कौन करी। टॉलस्टॉयଙ୍କର कहबार कथा हला तोते एते जिनिस एते कथा भगवान देइचंती आउरी कहूछु मु निस्व कांगाल। ये तो गला बाह्य बाहरर जिनिस, तो भितरे केते दिव्य गुण भगवान देइचंती। दया क्षमा हास्य भल पाइबा आहुरी केते कौन देइछन। तेबे भी कहूछु मते किछि देई नाहंती। ए दुनिया रे केही भी निस्व नुहंती, किंतु मनीष काहे केमती भाबुची एते गुण जो भगवान देइछंती केबे भाबिछ से गुड़िकर केते मूल्य। ता माने आमे सतरे निस्व कि संसार रे, ता माने आम भितरे जहा अछि आमे जानुनु। एइटा संसारर सबुठु बड़ अज्ञानता। कारण जेते भयंकर नुहे अज्ञान बेसी भयंकर होची मनीषर अज्ञानता। रोग आसी रोग जीव, रोग कौन पृथ्वी रे आज नुआ आसी, आगु रोग आसी नथिला, केते रोग आसतिला आ उसके रोग सब जे आगु हईजा कलरा बसंत एई केते दिन तले फ्लू एही परि केते केते रोग आसी, सेगुड़ा सब रही ना जाइछि, दिन ना दिन जीव। कौन सी समस्या कौन सी विपद स्थायी होई रहीनी कि रहिब नाही, राति दिने पाहिब पाहिब। जन्म जन्म धरी मनीषर एई अज्ञानता किंतु रही। सूर्य जे पर्यंत आसी नाहंती जेते लाइट लगेले अंधार जीव कि, अंधार जीवार एकमात्र बाट होची सूर्य आसीबा दरकार। मनीष जीवनर दुख केबे भी जीवनी जे पर्यंत से भगवान को पाइना। जेते स्कूल खोला जाऊ, जेते विद्यालय खोला जाऊ, जाऊ आपण माने देखंतु वर्तमान मनीष पाठ पढ़ी पुलिस होची किंतु लोकंकु सुरक्षा दे पारछि कि। शिक्षक पाठ पढ़ी शिक्षक होची पिलांकु मनीष करि पारछि कि।
ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ମଣିଷ କରି ସଂସାରରେ ଛାଡ଼ି ପାରୁଛି କି? ପାଠ ପଢ଼ି ଜଣେ ଡାକ୍ତର ହେଇଯାଉଛି, ରୋଗୀ ସେବା କରିପାରୁଛି କି? ସଂସାରର ସବୁ ଡାକ୍ତର କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା ରୋଗୀ ସେବା କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଚାକିରି ସେ କରୁଛନ୍ତି, ରୋଗୀ ସେବା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ କରୁଛି? ତା ମାନେ ଏବେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ମଣିଷର ଯାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉନା କାହିଁକି, ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା କିଏ ଦେଇପାରୁନି? କାହିଁକି ଦେଇପାରୁନି? ତାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ମଣିଷର ଅଜ୍ଞାନତା। ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଡାକ୍ତର ହେଉଛି, ତା ମାଆର ଚିକିତ୍ସା କରୁଛି, ତା ମାଆ ଠାରୁ ପଇସା ରଖିବ କି? କେହି ପୁଅ ରଖିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତାର ଏ ମନୋଭାବ ହୁଅନ୍ତା କି ସରକାର ତ ମୋତେ ଦରମା ଦେଉଛି, ଆଉ ଯେତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମୋର ମାଆ ଭଳି, ତାଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ପଇସା ନେବି ନାହିଁ। ଏଇ ମନୋଭାବ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ? କେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ିଲେ ଏ ମନୋଭାବ ଆସିବ? ସେ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ମଣିଷ ଭିତରକୁ କିପରି ଆସିବ? ବାପା ଶିକ୍ଷକ, ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବ, ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫି ରଖିବ କି? ସବୁ ଶିକ୍ଷକ ଯଦି ଭାବନ୍ତେ କି ସବୁ ପିଲା ମୋ ପୁଅ ଝିଅ, ତାହେଲେ ସେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ସେଇ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼, ସେଇ ମନୋଭାବ ବଦଳିଗଲେ ବହୁ କଥା ହେଇଯାଆନ୍ତା ନା ନାହିଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସାରରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ବେଶୀ ହେଲେ ପୁଅଟିଏ କି ଝିଅଟିଏ। ଆଗ ହେଲେ 4-5ଟା ପିଲା ହେଉଥିଲା, ଆଜିକାଲି ତ 2ଟା, ଏବେ ତ 2ରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲାଣି। ସେତିକିରେ ତାଙ୍କର ସଂସାର। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ କେହି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି? ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ତ 90% ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ନାହାନ୍ତି। ଆମର ସମୁଦାୟ ଜୀବନ 60 କି 70 ବର୍ଷ କାଳ, ଏ 3 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଆମ ପ୍ରତି କାହାର ଅବଦାନ ନଥିଲା? ଆମକୁ ଆଉ କେହି କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର କ'ଣ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ? ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଣିଷ କ'ଣ କରୁଛି? ଦେଶ ପ୍ରତି କ'ଣ କରୁଛି? ଜାତି ପ୍ରତି କ'ଣ କରୁଛି? ପୃଥିବୀ ପ୍ରତି କ'ଣ କରୁଛି? କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାର୍ଥରେ ମ୍ରିୟମାଣ ଭାରତ। ସମୁଦାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶ, ଜାତି, ପୃଥିବୀ ସବୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି। ଏଇ ସ୍ୱାର୍ଥ ଭିତରୁ ମଣିଷକୁ କିଏ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିବ? କିଏ ସେ ରକ୍ଷା କରିବ? କେବଳ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା। ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ନ ଆସିବା ଯାଏ ସେଥିରୁ କେହି ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିଟା ଦେଶ ଭିତରେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲୁଛି। ଉଭୟ ଦେଶର ଅନେକ କ୍ଷତି ହେଲାଣି, ତଥାପି କେହି କ'ଣ କାହାର ଅହଙ୍କାରକୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି? ରୁଷର 50,000 ସୈନ୍ୟ ମଲେଣି, ୟୁକ୍ରେନ୍ର କେତେ ନା କେତେ କ୍ଷତି ହେଲାଣି, ତାର ଇୟତ୍ତା ନାହିଁ। ଯୁଦ୍ଧରେ କିଛି ଲାଭ ହୁଏ ନାହିଁ, କେବଳ କ୍ଷତି ହୁଏ, ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ଧ୍ୱଂସ ହୁଏ। 2 ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ବନ୍ଦ କରିବ? ଯିଏ ଆଗ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା କଥା କହିବ, ତାର ଅହଂକୁ ବାଧିବ। ମଣିଷ ମରିଯିବ ପଛେ ଅହଙ୍କାର ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ, ସେମାନେ ତୋର ଭାଇ, 5 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଦେଇଦେ, ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଅଧିକାର, ଆଚ୍ଛା ସେମାନଙ୍କୁ ନଦେଲୁ ନାହିଁ, 5 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଦେଇଦେ, ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ନାହିଁ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବୁଝିଲା, କହିଲା ଧର୍ମ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ କାମ କରିବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଅଧର୍ମକୁ ବି ଜାଣିଛି, ଅଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ସିଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯାହା କହୁଥିଲା, ଏବର ମଣିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସେଇଆ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଭାଇ ଭଳିଆ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଦାୟଦ। ଜାଣିଛୁ ଭଲ କ'ଣ, କରୁନାହୁଁ, ଜାଣିଛୁ ଭୁଲ କ'ଣ, ଛାଡ଼ୁନାହୁଁ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ। ସବୁ ମଣିଷ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନର ରାଜୁତି ଚାଲିଛି। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲେଖିଲେ, ଅଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ଜଗତ ଆବୃତ ହୋଇକରି ଅଛି। ମଣିଷ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଅଛି, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ମଣିଷ ଦିବ୍ୟ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ। ଏ ସବୁ କଥା ଠିକ୍ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଅମୃତର ସନ୍ତାନ କହିଦେଲେ କ'ଣ ମୁଁ ଅମୃତ ହେଇଯିବି କି? ଧରନ୍ତୁ ବାପାର 4ଟା ପୁଅ, ବାପାର ସମ୍ପତ୍ତିରେ ପୁଅର ଭାଗ ଅଛି। ଯାହା ଘର ଦ୍ୱାର ଥିବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଥିବ, ପୁଅମାନେ ନେବେ ନା ନେବେନି? ସବୁ ନେବେ। ଜମିବାଡ଼ି, ଘର ଦ୍ୱାର, ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ତ ଭାଗ କରି ନେବେ। ମନେକର ଆଉ ଜଣେ ବାହାରର କିଏ ଆସି କହିବ ମୋତେ ଭାଗ ଦିଅ, ବାପା କ'ଣ ଦେଇଦେବ କି? ତୁ କେମିତି ମୋ ପୁଅ? ଯିଏ ପୁଅ, ବାପାଙ୍କର ପୁଅ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଇଡି ଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଆଇଡି ନଥିଲେ କିଏ କେଉଁ ବାପା ଦେବ? ଆମେ ପାଟିରେ କହୁଛୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଭଗବାନ ଯଦି କହିବେ ତୁମର ପରିଚୟ, ଆଇଡି ଦେଖା ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି,
मोर जदि से योग्यता नहीं, भगवानकर संतान हेबार योग्यता नहीं, पाटिरे खाली कहीदेले भगवानकर संतान होइजिबे कि? वेदरे ऋषि माने कहिले शुणन्तु सर्वे अमृतस्य पुत्रः। अमृतर संतान तो मनीष मरुची कहीं? ताहले मु अमृत कि? शास्त्र रे लिखाई मु अमृतर संतान, मु तो मरी जाऊँगी, मु अमृत हेली केमती? अच्छा बर्तमान मु मृत कि? मु तो बसची चलुची खाऊची कथा कहूची, ताहले मु मृत केमती हेली? ताहले मु अमृत नुहे कि मृत भी नुहे, ए दुईर मझिरे मु अछि। मु बर्तमान अमृतत्व पाई पारु नहीं कि कारण यही जो मन प्राण शरीर नहीं बंची मु अमृत पाइबी नहीं, दिने निश्चय मरबी, किंतु वर्तमान मरी नहीं बंची। यहीपरि गोटे सीमारू आग को जीवार अछि। यही कामटा मनीष चेतना करिपारे नाही बा करिपारिब नाही। माँ सेइथिपई आसिले, माँ जो कथाटी कहिले, माँकर कथा को जदि जड़े माने, माँ को कथा को जदि स्वीकार करे ग्रहण करे, ए कार्यटी माँ करिवे। तेणु कहिले जो शक्ति ऊर्ध्वर अनुमति आ निम्नर आवाहन, ए दुईर मध्यवर्ती हेई उभयर आदान प्रदान घटाए, ताहा ही भागवती जननीकर सत्ता और शक्ति। माँ कहिले किए कि? माँ कहिले आम भावचु माँ गोटे फोटो, माँकर सेटा गोटे रूप, किंतु माँ कहिले से ऊर्ध्वर शक्ति निम्नर आवाहन, मनीष भितर जो आवाहन, भगवान को जो डाके, भगवान जो कृपा बा करुणा, एटा को जी मिसाई दिए सी होचंती माँ। आमे तलू डाकिलु, निम्नरू डाकिलु, आ उपरू माँकर शक्ति, माँकर शक्ति आसिला, ताकू जे मिसई दिए सी होचंती आमरी माँ। तेणु प्रति मनीष भितरे भगवान प्रति गोटे आस्पृह अछि। समस्ते भगवान को डाकती, एमती केही मनीष नहीं जे भगवान को डाके नहीं। तेणु डाकिबाटा तो गोटे आस्पृहा, आमर चाहिबा अछि भगवान प्रति, माने सेईटा आस्पृहा। एवं भगवान आड़ू जो कृपा आसुची, से कृपा आनी मिसई दउछंती। एई काम किए करछे? एई काम माँ करछंती। माँ करछंती बोली तो आज पृथ्वी अवस्था रे पहुँची। मनीष तांको चाहूची बा तांको काम करिया पई इच्छा करूची। जदि से न चाहते, मनीष को किछि कृपा न करते, मनीषर सामर्थ्य केते, मनीषर योग्यता केते, एकथा बुझिया पई, एकथा जानिया पई। तेणु माँ पृथ्वी को आसवा होची गोटे मूर्तिमंत अवतार। आम सम्मुखरे श्री अरविंद थिबे, माँ थिबे, सेई कथा को मनुष्य विचार करिबो, भाबिबो, ताहाले ए जन्मरे से बहु बाट आगो को जीव। माँ अछंती, प्रभु अछंती, आम पई से अनेक काम करूछंती, आम पई से गोल्डन ब्रिज तैयारी करूछंती, ताहले आमे अनेक आगको जीवा बोली जदि जड़े चिंता करबनी, विचार करबनी, गोटे साधारण जीवन भलिया साधारण जीवन भितरे रहिबे, ताहले जीवनटा दुर्विषह हब। बेले बेले कौन हुए ना, आम मान जीवन रे धरंतु भुवनेश्वर रे आपण अछंती, राउरकेला आसिबे, ए भितरे सरकार घोषणा कले कि केही एठारू केही किछि नेइकरी जाई परिबे नाही, बेगटे जो धरिके आस्तले सेटिक भी नहीं पारिबे नाही। आ कड़ा घोषणा, ए घोषणा विधिवत भाव में पालन हम, एठारू कहीं किछि नहीं। तापरे आपण माने बैग धरिकरी मार्केटिंग करिवे कि? आउ मार्केटिंग करिवे ना खाली हाथ रे आसिबे? जदि एक कथा सत्य, तेबे आमकु तो कुहा जाइछि आसीछु एका जीवु तु एका एका होई, ताले कोन पई जीवन सार एते संग्रह करिबा? किछि तो नहीं कि जीवानी। 2500 पूर्वरु आलेक्जेंडर जहाँ मनीष मान को कही जाइथिले, आज भी से कथा शिक्षा होइकी रहिछि। आलेक्जेंडर एवं डाउजेनिस मरी थिले एका संगे गोटे दिन रे। से जने डाउजेनिस जने दार्शनिक लोक, वृद्ध अवस्था रे मरथिले, किंतु आलेक्जेंडर 32 वर्ष रे मरथिले। पृथ्वी जय करी करी दी जनकर आत्मा जाई जेतेबेले मिसिला, संत कहले मु सिना संत, तू तो पृथ्वी जय करी एते संपद एकजुट करिछु, खाली हाथ रे कहीं आसिलु? ता माने एक कथा जानिछु, आमे समस्ते गला बेले खाली जीवा। तथापि कि भयंकर अवस्था, कि युद्ध, कि कलह, कि लोभ, एक कथा आम चेतना को छुची ना छुनी?
ଭାବନ୍ତୁ 60-70 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲା ପରେ ବି ମଣିଷ କିଛି ଶିଖୁଛି? ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ଲୋକ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଜେଲ୍ ଗଲା, ଏକଥା ଟିଭିରେ ଦେଖିଲେ, ଆଉ କେହି ଲାଞ୍ଚ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଶିଖିଲେ କ'ଣ ତାହେଲେ? ଜଣେ ମଦୁଆ ମଦ ପିଇକି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲା, ଚଲଉ ଚଲଉ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ମରିଗଲା, ଏକଥା କ'ଣ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ଦେଖିଲା ପରେ ବି କ'ଣ ମଦ ପିଇକି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉନାହାନ୍ତି? ଏତେ କଥା ଦେଖିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶିଖୁନୁ, ମାନେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ଚେତନାକୁ ଛୁଉଁନି। ଚେତନାଟା ଜଡ଼, ନିଥର, ପଥର ଭଳି ହେଇକି ଅଛି। ଏଇଭଳି ଚେତନାକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ କେବଳ ହିଁ ମା' ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରୁ ଉଠି ଉଠି ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷ ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଛି, ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ କହିଲେ ଆହୁରି କି ଅବସ୍ଥା, ସେଠାରେ ପୁରା ନମନୀୟ ହେବା କଥା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ହେବା ଦରକାର। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଭିତର ଅଂଶଟି ଯେତିକି ନମନୀୟ ନୁହେଁ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ଯେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ, ଏକଥା ନୁହେଁ। ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁର କଥା ଏଇଠି ମନରେ ପଡ଼େ। ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ କେତେ ହରେଇଛି। ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଝିଅ, ଆଦିବାସୀ ଜଙ୍ଗଲରୁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ି ଆସି ତାପରେ ଘର ସଂସାର କରିଥିଲା। ମା' ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ଚାକିରି କରିଥିଲା। କିଛି ଦିନ ତାପରେ ତାର ସ୍ୱାମୀ ଗଲା, 2 ପୁତ୍ର ଗଲା, କେତେ ହରେଇଛି ସେ, କେତେ କଷ୍ଟରେ ସେ ମଣିଷ ହେଇଛି। ପୁଣି ଏବେ ଆଜି ଦେଖ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। କିଛି ହରେଇଲେ କିଛି ପାଇବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଆମେ ତ କିଛି ହରେଇବା ନାହିଁ, ଆମ ଗ୍ଲାସ୍ ତ ସବୁବେଳେ ମଇଳାରେ ଫୁଲ୍, ଆଉ ଆମେ ପାଇବା କ'ଣ? ଭଗବାନ ଚିନ୍ତାମଣି, ସେ ଜାଣନ୍ତି କାହା ଭିତରେ କ'ଣ, କାହାକୁ କିଛି ଦେବା ନାହିଁ, କାହା ପାଇଁ କିଛି କରିବା ନାହିଁ, ଦେଶ ପାଇଁ, ଜାତି ପାଇଁ କିଛି କରିବା ନାହିଁ, କେବଳ ନିଜେ ଆଉ ନିଜର ପରିବାର ଚିନ୍ତା। ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇବା କ'ଣ? ତମେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ହରେଇ ଦେଲା ପରି ଲାଗିବ, ତୁମକୁ ଲାଗିବ ଯେ ମୋର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ହରେଇଲି, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଜାଣିବ ଯେ ତୁମ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି। ସବୁ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଭିତରେ ମା' ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଭରସା ଆମର ରହିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ଶ୍ରୀମାତା ଶରଣମ୍, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶରଣ।